Lamsogo haini hai te kaisa katal video जों tini nalainai koyekta job notification oro tongnai government job private job obo hai koyekta vacancy phai sokpaika je o jaga o toma post naharjaknai bahai apply ma khainai age limit bwsuk qualification bwsuk obo hai rok pura details sai mana bagui ke ani o video no poila chiming paithakjak kaham ke naitokdi ke tini awaz kaham ke khnai aphanangui mano watui wai tongmani bagui ke dore khnai ke comment khaibadi awaz bahai phai tong tabok nalainai first o chung nalainai aro jaga tongo High Court of Tripura Agartala High Court ni phaichungtui notification lamokha advertisement nongkha FC 01/2024 yo jaga o toma post naharjaknai qualification bwsuk nangnai abo hairok pura details sai mane bagui kaham ke naitongdi oro tongo online application are invited from eligible candidate for filling up for vacancy posts ni bagui grade of personal assistant to naharjaknai for the vacancy 10 vacant post in the grade of lower division clerk LDC ni bagui 10 ta vacancy naharjaknai ke total bwsungkha 14 ta vacancy total naharjaknai Tripura High Court ni phaichungtui ke nirok busui mankhana abono advertisement pura full details official ni notification saimana bagui o website o thangui nirok visit khaidi ke oro notification manai ke ang ani all video ni description o link rojak nirok link o thangui nai korangui manai oro full details khaibai borok rojak oro tongo paper aro tongo submission of online apply khaiyoni bagui online application submit khaiyoni bagui 2 tarik 12 mane December ni 2 tarik ni simi phumni 11 ta ni simi 2 tarik 1 2025 mane 2025 ni January 2 tarik jora online apply khai manai chini personal assistant grade 2 tei LDC lower division clerk ni bagui high court ni phaichungtui joma roi manai ke jara eligible ongjak rok jogajog khaibai online form fill up khaibai joma robaidi last date finalization of online application ni last date wngkha 2 tarik January 2025 date of selection test and downloading of admit download khaiyoni bagui will be notified later on next time notification rojaknai download khaiyoni bagui admit test center time and duration abo bahaina next time mention khaijaknai sajakha General busi mankhana abongkha Tripura High Court ni phaichungtui notification lamokmani genero full details kaham khe naidi ke apply khaidi 2 tarik December ni phaichungtui 2 tarik December ni simi online apply cholenai ke joto prepare khaibai nironi document rok ready khaibai nirok online apply khayoni bagui ready tongdi nifadi boni yaglo chung next nailainai aro tongo vacancy GB bazar sthito computer shop online form fill up photoshop xerox কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ কর্মী চাই আরো জায়গা জিবি হাসপাতাল গান্ধার জিবি বাজার গান্ধার কম্পিউটার শপ নিবাগৈ বরং নাহারজাগনাই আবনি সামংনাই ফর্ম ফিল আপ অনলাइन फर्म फिल अप खायनायनि बागै फटोशॉप एडिटिंग खायनायनि बागै
Xerox khaiyoni bagui abahai bagui borok na harjaknai send khai di biodata email number 71 mrinal@gmail.com o email number nirok ni biodata send khai di hayake ba te kaisa borok ni WhatsApp number rojak tongo WhatsApp number biodata send khai manai 96123 53769 o number WhatsApp khai di nirok ni biodata nirok sai mankana abahai khe nirok jara computer shop rogo samung khaina muchungnai rok khai di nirban yakla chung nailaifinai oro tongphio haini hai job vacancy abo bahaine computer ebong tally jana obhiggo purush lok chai obong kha শুধু mail শুধু chela rok simine apply khai mannai ge aboni bagui computer kwrwngma nangnai tei tally software ni experience tongma nangnai hinui sajakka ge beton agartala are alochona sapekkhe mane beton ni bagui nirok jogajog khaiui salai mannai ge 9089101640 o নম্বর nirok jogajog khai di jara computer tei tally ni samung kwrwng rok hiboni yagulo chung nailaifinai oro bahaine kormi dorkar office assistant nurse purush মহিলা কর্মী চাই অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট না হারজাগনাই tei নার্স না হারজাগনাই চেলাবরই শ্রী আনন্দ সেবা আশ্রম আমতলি রোজ ভ্যালি পার্ক সংলগ্ন আগরতলা আগরতলানি রোজ ভ্যালি পার্ক গান্ডার kaisa আশ্রম ni bagui অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট না হারজাগনাই স্টাফ নার্স না হারজাগনাই চেলাবরই হানি bagui jara staff nurse khajak ekeba office assistant ni samung khainani muchungnai rok jogajog khai di mobile number rok tongo 09856281914 o number o jogajog khai di hai ekeba te kaisa number tongo 7005 528062 o number o jogajog khai di jebon yagulo chung nailainai oro haini hai tongphio job vacancy obongkha job vacancy সরকার স্বীকৃত সংস্থাতে বিভিন্ন স্থায়ী পদে 52 জন 52 জন যুবক যুবতী আবশ্যক কাইসা সরকারনি স্বীকৃতি খাইজাক স্থায়ী মানে স্থায়ী পদ ni bagui naharjaknai 52 জন চেলাবরই eboni bagui বয়স সীমা rojak tongo age limit 18 বছর থেকে 35 বছর জরা যোগ্যতা অংখা কোয়ালিফিকেশন নাংনাই মাধ্যমিক থেকে গ্রাজুয়েট মাধ্যমিক থেকে গ্রাজুয়েট অংখাংটিনে samungno khai mannai ai মানে স্যালারি হাইকলাইখা স্যালারি দংনাই 9000 থেকে 35000 জরাতেই মানাই teibo oro rojak tongphio bonus bahaine manai plus promotion bo tongnai plus থাকা ফ্রি tongmani bahaina free no manai ke belai nang october ka hamdarok ni bagui jara bekar job naitok nangnai rok ni bagui abongkha private company job nirok jara samung naitok tongkha khe oro daiti no kwrwng boidai biodata o photo niye jogajog biodata ni biodata langma nangnai tei photo tongma nangnai passport size photo abo hai khe nirok kwrwng di abo location wise rojak tongo Kumarghat o tongo 9366217966 o number o kwrwng di jara Kumarghat area ni bagui tei tongo oro Udaipur ni bagui number rojak tongo 9612319613 o number o jogajog khai di jara Udaipur area o samung khainani bagui tei boro tongphio sabrum ni bagui jogajog khai di 7630875939 o number o jogajog khai di jara sabrum ni bagui amo kaisa belai ni opportunity nerok ni bagui ekaba sini bekar rok ni bagui
Gubun yagulo jeng nai nilaifinai tei kaisa tongo JCB driver chai JCB kaisa dozer ni driver naharjaknai hingke jara driver kwrwng JCB chalokmani driver kwrwng rok ni bagui belai no koktwma kaham ni rok jodi naituk tongkha hingke o jaga o jogajok khai mannai oro tongo agartala r pase JCB dozer এবং টিপার গাড়ি চালানোর জন্য সৎ এবং পরিশ্রমী ড্রাইভার চাই জেসিবি ড্রাইভার তেই টিপার গাড়িনি ড্রাইভার নাহারজাকনাই মালিকের খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে মালিকনি ইয়াগনো tongmani chamani ব্যবস্থা tong hinui sajaka malikni খরচ faino chamani nongmani tongmani ব্যবস্থা tongo বেতন নাই আলোচনার মাধ্যমে মানে নিরক কল খাইনাই যোগাযোগ খাইই নিরক নি বেতন ni bagui kok salai manai মোবাইল নাম্বার হচ্ছে তোমার 9366287800 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি যারা জেসিবি ড্রাইভার টিপার ড্রাইভার রক খাইনানি মুচুংনাই রক ओमफ्राय दिनै भिडिअ आसों नोंनाय लायनो kaham kaham job notification दिनै नगै मानखा next obohai next ni din nobo haino obohai ke job ni notification manani bagui ke ani o channel no subscribe khaina di tei o video no chajak ke like khadi share khadi tei ani o channel ni faising tei daily reward ni price ni update bo manai hani bagui joto jara subscribe khaya khoro subscribe khaina di gitin ni bagui asana kha jotono hambai।